Avec beaucoup de joie, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Na furaha ya mingi tunamilamukia mujina la Bwana Yesu Kristo. Nous disons merci à Dieu Tunamupikia Mungu asante par son amour qu'il nous a fait. juu ya mapendo yake alitupenda. Il nous a témoigné durant toutes ces 2 semaines. Pour son amour qu'il nous a témoigné durant ces 2 semaines. Juu ya mapendo yake alitushuhudia muima juma mbili. Il nous a assistés. Mungu alitusaidia. Nous vous disons aussi merci pour votre présence. Tunamipikia na moyo asante juu ya vile murianza kuya. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher. Juu kama moyo mukukuyeko atukupashe kuhubiri. Nous remercions aussi les anciens. Tunapikia vile vile asante bazee et les bergers mchungaji pour cette confiance qu'ils ont à mon égard. Juu ya matumaini ni bariniwekea mie. Nous disons que Dieu vous bénisse. Tunasema Mungu amebariki. Nous vous aimons. Tunamipenda. Je vous porte dans mon cœur. Miko mwenye kumibeba muroho yangu. J'aime aussi cette assemblée. Na mimi shakupenda hii makutano. Ainsi que j'aime aussi les bergers. Na mimi napenda vile vile mchungaji. Priez pour moi. Muniombeko. Je prierai aussi pour vous. Na mimi nitaanza kumiombea. Parce que bientôt hapa sasa hapa nous allons rentrer chez nous. Tunataka kurudia kwetu. Parce que il y a plus de temps. Juu hakuna tena wakati. Le temps qui nous est donné, hii wakati wanatupatia, je peux dire que c'est un tas d'additionnel. Binawezi kusema ni sawa naongeza hako tu. Alors ne soyons pas distraits. Hivi kumbe tushilengame. Travaillons tutumikeni pour y entrer. Juu ya shiku ingia. Amen. Amen. Nous continuons toujours avec notre sujet, ces jours-là sous le calvaire. Un jour si important pour les chrétiens. En tout cas, nous vous prions de vous lever. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 27. Unafungula mabiblia yetu Mathayo 27. Nous allons lire à partir de 45. Tanzia pa mstari wa 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, tangu saa ya 6 mpaka saa ya 9, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Kulikuya mangiza pa dunia yote mzima. Vers la 9e heure, na karibu na saa ya 9, Jésus cria d'une voix forte. Yesu akalalamika na sauti ya nguvu. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, maana yake, mon Dieu, mon Dieu, Mungu wangu, Mungu wangu, pourquoi m'as-tu abandonné? Juu ya nini unaniacha? Quelques-uns d'entre eux qui étaient là entendirent. Bamoja babale barikuyaka pale bakashikia ile sauti. Et disait, il appelle Élie. Na wakasema, ego namuita Elia. Aussitôt l'un d'eux courut et prendre une éponge qui remplie de vinaigre et lui fixa un roseau et lui donna à boire. Kwa haraka mmoja wao akakimbia mbio sana kubeba sifonge, akaweka ko sumu, kisha akaichomeka kuritete na kumupachia juu akunwe. Mais les autres dirent, lakini bengine bakasema, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Wache tuone kama Elia atakuya kumuokoa. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte. Yesu akalalamika tena na sauti ya nguvu, et rendit l'esprit. Na kisha akakata roho. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Je vais prier. Nitaomba. Éternel notre Dieu et notre Père, wa milele Mungu wetu na baba yetu, encore une fois devant ta face nous te disons merci mali ngine tena kumbele ya uso wako tunasema asante
pour ton amour que tu as témoigné à notre égard, juu ya mapendo ambayo unashuhudia kwetu, de nous avoir gardés, protégés, ya vile ulituchunga na kutukinga, protéger nos biens ainsi que toutes nos maisons. ulichunga bintu byetu na manyumba yetu. Et ce beau matin, tu as conduit nos pas en ces lieux. Na hii asubuhi unaongoza mikulu yetu ikuye ifashi. Seigneur, cela montre que Ile Bwana inaonesha kusema au-dedans de nous, il y a quelque chose qui manque. ndani yetu Mungu kintu kimwa kinakosekana, Et nous sommes dans les besoins de quelque chose. na tuko na lazima na kintu kimoya. Ce n'est qu'auprès de toi, là où nous pouvons la trouver. Ni paka karibu na wewe ndio kule tunaweza kukipata. Seigneur Dieu, Bwana Mungu, je t'en supplie ce matin. fika mpaka na kusia asubuhi ya leo. Viens nous visiter. Kuya ututembelee. Remplis cette salle de ton onction ainsi que de ta présence. Muyaze muhii chumba mafuta yako na uwepo yako. Que tout celui qui est entré ici, Seigneur, en étant pécheur, Oui. accepte qu'il puisse quitter en étant sauvé. Ule wote atengia humu mwenye kwa na dhambi aichike atoke mwenye kukulewa. Tout celui qui est entré ici, Seigneur, ce beau matin, en étant malade, qu'il puisse quitter ici en étant guéri. Ule wote anaingia humu mwenye kwa malari atoke muifashi mwenye kupona. Tout celui qui est entré ici, Seigneur, avec des différents problèmes, Ule wote anaingia humu na mamambo ya kwa chana au nom de Jésus-Christ, jina ya Yesu Kristo. que le nom de Jésus lui accorde la solution à toutes ces difficultés. Jina ya Yesu mupatie jibu kumagumu yake yote. Seigneur, je t'en supplie, accepte de consoler les affligés. Bwana mimi nakusi ichika upate kufariji benye kuzunika. Fortifie les Seigneur. Ubakankamishe Bwana. Je sais que tu as toujours été là pour nous. Mimi najua kusema wewe uko pale juu yetu. Enlève-moi sur scène. Unitoshe mie mukibeta. Que toi tu agisses et que tu parles à ton peuple. Wewe upate kutenda na kusema kutaifa yako. Ce qui proviendra de moi Vile vitatoka kwangu mie va donner la mort. vitaleta lufu. Mais ce qui proviendra de toi, Seigneur, Lakini vile vitatoka kwako Bwana, elle va susciter même la vie qui était morte en eux. italamusha na bujima bulikuwa bwenye kufa ndani yabo. C'est pour cela nous te prions Jo kwa maana tunakuomba avec foi na imani au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. J'espère que tous nous sommes dans la joie. Mina wazia shebote tuko na furaha. Nous remercions le Seigneur Tunampikia Bwana asante. parce que ce beau matin nous sommes comptés parmi les vivants. Juu asubuhi ya leo bana tubalula hako katikati ya bantu bajima. Ce n'est pas par notre force, Haina kwa nguvu yetu hapana. par notre beauté et bonté, Haina kwa uzuri wetu na kwa wema wetu hapana. mais c'est par son amour. Lakini ni kwa mapendo yake. Il nous a encore prêté le souffle de vie. Anatukongosha kote na mpumzi ya bujima. Alors le souffle de vie que tu as, Ile mpumzi ya bujima huku nayo ne la prenez pas avec légèreté. ushibebe na bupepelo. Ne soyez pas arrogants. Ushikuye na kiburi. Mais si il décidait Lakini kama yeye anakamata mpango d'ôter le souffle de vie, ya kutosha mpumzi ya bujima, que feras-tu? wewe utafanya nini? Tu as de l'orgueil Uko na kiburi. parce que tu es en bonne santé. Juu ungali na afya. Tu as de l'orgueil Uko na kiburi. parce que tu as le souffle de vie. Juu ungali na mpumzi ya bujima. Mais quand tu vas t'allonger Lakini pale utanyoloka chini en manquant les souffles, mukukosa mpumzi, tu reconnaîtras la grandeur de l'Éternel. ndio utatambua bukubwa bwa Mungu wa milele. Amen. Amen. Comme nous venons de les lire, Paka vile tunatokea mkusoma, nous essayons un peu de remonter pima mbele kupanda kotena. parce que c'est un chapitre qui est tellement long. Juu hii sura yake ilikuwa mrefu sana. J'ai juste sélectionné quelques versets. Mili chakula kutuma verse kidogo. Jésus un jour a pris les disciples, Siku moja Yesu alibeba wanafunzi, il les a conduits à un endroit appelé Gethsemane. alibongoza anaenda nabo pafashi banaita Getsemane. Il les a dit, Anebambia, vous restez ici. mwe mubakieni hapa. Il a pris avec lui Anabeba pamoja na yeye Pierre, Petro avec ses deux frères, le fils de Zébédée. na banduku wake bawili batoto ba Zebedayo. Il les a dit,
abambia avancez avec moi. mweye mchofeni kumbele na mie. Arrivé à un certain niveau, Kufika tena pafashi moya, il dit vous restez ici, anabambia bo na mwe mbakie hapa. veillez, Mkeshe, priez avec moi. muombe pamoja na mie. Jésus-Christ est avancé de quelques mètres, Yesu Kristo anachofa ako na mametre kiloko, il est allé prier. alienda kuomba. Il a prié pour la première fois. Anaomba mara ya kwanza, Quand il est rentré là où Pierre s'est trouvé, pala narudia fashi palikuwa Petro, il les a trouvés endormis. anebakuta besha kulala. Il les a réveillés. Anabalamusha, Il a dit, anasema vous n'avez même pas fait 1 heure amu yafanya hata saa moya dans la prière. mu maombi, Et voici, vous êtes endormis. moya haba munesha kulala. Priez ensemble avec moi. Muombe pamoja na mie. Il est rentré pour la deuxième fois. Anarudia kwa mara ya pili, Il les a trouvés toujours endormis. anakuwa anabakuta tena basha kulala. Il les a réveillés. Anabalamusha, Il les a dit, anabambia même pas 1 heure, hatuyafata saa moya vous êtes encore endormis. munalala tena. Quand il est rentré là-bas, Jésus-Christ, Pale anarudia kule Yesu Kristo, il a fait cette prière. aliomba hii maombi. Il dit, Seigneur, Anasema Bwana, s'il est possible, kama itawezekana, si cela te plaise, kama itakupendeza, accepte d'éloigner ces coupes ichika upeleke mbari hii kikombe loin de moi, mbari na mie. pas sous ma volonté, Haina mapenzi yangu hapana, mais que ta volonté. lakini ikwe mapenzi yako. Comme la volonté de Dieu Sawa vile mapenzi ya Mungu était que Christ puisse prendre la coupe, ilikuwa ni Kristo abebe kikombe, c'était impossible qu'on puisse égarer la chose. ilikuwa nguvu bapate kukipeleka mpembeni. La coupe en question Kile kikombe kenyewe était remplie de nos péchés. kilikuwa kenye kuyala na manzambi yetu. Vu cela était tellement grand, Sawa vile ilikuwa mkubwa sana, il a demandé, alilomba si tu peux éloigner cela. kama unawezi kukipeleka kombari. Si réellement on avait éloigné ces coupes-là, Kama vya kweli balikipelekaka mbari kile kikombe, on allait rater le salut. tulipashaka kupusa wokovu. C'est bien de manquer de l'argent, Iko mzuri ukose fedha, c'est bien de manquer les histoires terrestres, iko mzuri upuse bintu vya hapa pa dunia, mais ne manquez pas la joie de votre salut. lakini usikose furaha ya wokovu Parce que yako. David dit, Juu Daudi anasema ne me privez pas usinyime la joie de mon salut. furaha ya wokovu yangu, Ramène-moi cela. unirudishie yo. Amen. Amen. Parce que si tu as la joie du salut, Juu kama uko na furaha ya wokovu, même si tu manques le vêtement, hata kama unakosa manguo, même si tu manques à manger, hata kama unakosa vyakuria, tu as de l'assurance lakini kuna hakikisho qu'il y a un homme kusema kuko muntu moya qui paie tout pour moi. ule anaweza vyote njuu yangu. Cet homme de Jésus, Huyu muntu Yesu on lui avait amené devant les principaux sacrificateurs ainsi que les anciens. balimupeleka kumbele ya bakuhani bakubwa na bazee, On a commencé à juger Jésus-Christ. banaanza kumusambisha Yesu, On a commencé à lui condamner. banaanza kumuhukumu. La condamnation qui condamnait Jésus Ile hukumu ilikuwa na mhukumu Yesu, n'était pas pour lui. haikukuya yake, Elle nous appartenait. ilikuya ni yetu, Mais lui a pris position pour nous. lakini yari tubebea Il fwashi, nous a défendus. anitusemelea Et il a dit, na anasema malgré toutes leurs fautes, hata kama mankosa yabo ya mingi j'accepte cela. mine ichika Je vais m'en charger de ça mitelitwika yo mie pourvu que la kizuri vous puissiez les libérer. mupate kubaweka huru, Pourvu que kizuri ils retrouvent leur bonne santé. bapate afya yabo, Pourvu que kizuri ils soient obéissants à la parole. bakwe batiifu kunene. Quand tu as péché, Sa vile ulitenda nzambi, personne n'était trouvé digne hakuna muntu balimukuta wa kustahili pour te sauver. juu ya kukokoa, Personne. hakukwe muntu. Et si vous lisez dans Tite, Kama unalosoma mutito, le chapitre 3, Tito sura yake ya 3 le verset 3. mstari nayo ya 3, Quelque part, Tite dit que, bafashi moya wanasema, frère André, vous pouvez me le lire ça si vous êtes là. Tite, Tito chapitre 3, Tito sura yake ya 3 le verset 3. mstari nayo ya 3, Vous verrez que
Mutaona kusema, tu te dis on était digne d'être haï. nasema tulistahili kuchukiwa. Vous pouvez me lire si vous y êtes. Naweza kunisomea hayo. Tito sura ya 3 mstari wa 3. Kwa sababu shie vile vile na shie zamani tulikuwa babumbafu, bantu bashipo kutii, bantu benye kwenda mbari, benye kutiishwa kwa kila aina ya matamaa na bintu vya ovyo vya dunia. Tulikuwa naishi mubaya na mutamaa, tulistahili kuchukiwa, na tulikuwa nachukiana pamoja na wengine. On était digne d'être haï. Tulikuwa benye kustahili kuchukiwa. On saillissait les uns les autres. Tulikuwa nachukiana pamoja na wengine. Maintenant regardez d'abord cela, c'est que tu étais. Angalia mbele kile ulikuyaka kumwanzo. Mais Jésus-Christ Lakini Yesu Kristo a pris ta place. alibeba fashi yako. Au lieu que tu puisses être digne d'être haï, Pari ya wewe ubakie mwenye kustahili kuchukiwa, lui il a accepté qu'on puisse lui haïr à ta place. yeye alichika bamuchukie yeye pa fashi yako. Et la personne qui a pris notre place, Na ule mtu alibeba fashi yetu, au lieu que nous puissions lui aimer, pari pashi yetu mupende, nous lui avons aussi haï. na shie vile vile tunakuwa kumuchukia tena. On était digne de cela. Tulikuwa benye kustahili On ile, ne méritait rien. hatukustahili kintu. Comme il t'a beaucoup aimé, Sasa vile alikupenda sana de tout son na cœur, roho yake yote, il n'a pas accepté que tu demeures dans cet état-là. ashikuichike ubakie paka mwile hali. Il a accepté Alichika de laisser la gloire aache utukufu et de venir te chercher. akuye huku njuu ya kukutafuta. Quand le monde t'haïssait, Wakati dunia ilikuwa nakuchukia, il a dit, alisema comme on haïsse la créature humaine que j'ai créée, saa vile banachukia kiumbe kya muntu ule miliumba, j'accepterai que je puisse être haï ensemble avec lui. mitechika banichukie pamoja naye. Nous disons toujours, Tunasomaka siku yote, si un corps est béni, kama mwili moja inabarikiwa, c'est toute l'assemblée. makutano yote On est bénéficiaire. inaweza kuonea amo. Mais pourquoi Sasa ni juu ya on ne nini parvient pas à prendre la honte de nos frères ainsi que de nos sœurs? hatuwezake kubeba haya ya ndugu yetu au ya dada yetu? Mais Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo lui seul, ye peke yake il a pris cela. alibeba ile, Il a accepté alichika qu'on puisse le fouetter durement. bapate kumupika mfimbo ya nguvu. Elle dit, comme tu as accepté, Anasema sasa hivi mimi nechika, tu prends sa honte. unabeba hoyo haya yake, Tu vas sentir. utashikia. Il n'a pas refusé. Ashikukatali, Il était d'accord. alichika Pour ta liberté, juu ya wewe ukwe huru, il a accepté de souffrir. alichika ateswe, On dirait sa souffrance. ya kubeba maumivu ya mateso. Ta souffrance à toi, Mateso yako wewe elle pèse. na iko ya bushito. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema juste un péché zambi tu moya pèse un tonne. iko na bushito bwa ton moya, Pèse un tonne. iko na bushito bwa Pour ton. tonne moya. Maintenant, combien de péchés que nous avons? Sasa ni manzambi ngapi tuko nayo? Voilà pourquoi la Bible dit, Jua kwa maana Biblia inasema ce qui a tué Christ, kile kilimuwaka Kristo ce n'est pas le fouet, haikukuya mfimbo, mais ce sont nos péchés ainsi que nos crimes. ni manzambi yetu na mabuwaji Il yetu. s'est en chargé de cela. Ile alijitwika ye mwenyewe, Il a dit, alisema malgré tout cela, hata kama bile vyote je t'aime. nisha paka Je ne kukupenda, veux pas que tu demeures dans cet état-là. nisipende ubakie mwile hali. Changer ce matin, Badilika asubuhi ya tu leo, verras la main de Dieu. utaona mkono ya Mungu. Si vous lisez dans Luc 19, Kama unasoma Muluka sura 19, Zachée, c'est l'histoire de Zachée. ni harishi ya Zakayo, En commençant par le premier verset jusqu'au 10e verset. kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Zachée était un homme riche. Zakayo alikuwa mtu mtajiri, Il cherchait à connaître qui était Jésus. anaanza kutafuta muyue huyu Yesu ni nani. Maintenant, quand Jésus entrait en Jéricho, Sasa wakati Yesu anaanza kuingia mu Yeriko, il traversait la ville.
anaanza kutambuka mumukini. Zachée était à la recherche de Jésus-Christ. Zakayo alikuwa yuko namtafuta Yesu Kristo. Il était un homme de courte taille. Alikuwa mtu mfupi kwa kimo. Vu la foule, Sasa vile nkunje ya bantu ilikuwa munene, Zachée ne pouvait pas voir Jésus Zakayo akukwenda namuna amone Yesu. parce qu'il était court. Jo alikuwa mtu mfupi. Malgré qu'on peut te décourager, Hata kama bantu bena kulekesha. malgré qu'on peut parler de toi de mal, Hata kama bena kusemea ne vibaya. perds pas espoir. Usibebe vile mambo. Jésus-Christ est là. Yesu Kristo yuko kwako. Zachée a dit, Zakayo anasema, je ne vais pas rater cette occasion. mimi sitapusa hii bahati. Je dois le voir. Inapasha nimuone. Il faut que je le voie. Inapasha nimuone. Comme il était de courte taille, Sasa vile alikuwa mtu mfupi, comme il savait que Jésus devait passer par là, sasa vile aliyoa akasema Yesu atapitia comme hapa. toi et moi ce matin, Sasa vile wewe na mimi asubuhi ya on leo sait que Christ est ici. tunayua sema Kristo yuko Ne pale. ratons pas de cette occasion. Tushipuse hii bahati. Zachée a couru. Zakayo alipika mbio, Il est allé monter à l'arbre des sycomores. anaenda kupanda kumuchi ya sikomoro. Comme Jésus-Christ savait déjà ce qui était dans Zachée, Sasa vile Yesu Kristo alikuwa shakujua vile vilikuwa ndani ya Zakayo. il est arrivé là où Zachée se trouvait. Anafika fashi pale Zakayo alikuya, Il a levé les yeux. analamusha macho, Il a dit, anasema Zachée, Zakayo, descends. shuka. Car aujourd'hui, Tu leo le salut est entré dans ta maison. wokovu inaingia mnyumba yako. Ceux qui étaient à leur côté murmuraient, Wale walikuwa kumpembeni wanaanza kunungunika. c'est ton pécheur. Huyu mtu mtenda dhambi. Il va aller chez lui, Aende kwake. communier avec lui. Ende kashiriki naye. Et quelque part, Jésus-Christ dit, Nafashi moya Yesu Kristo anasema il n'était pas venu pour le bon. ye ashikuku yake njuu ya bantu bazuri. Il est venu pour le pécheur. Alikuya njuu ya batenda dhambi. Il s'est sacrifié, Alijitoa pas pour les justes. haina njuu ya benye haki. Il s'est sacrifié Alijitoa pour les injustes. njuu ya bantu basho haki. Il est arrivé là. Anafika pale, Il a dit, Zachée, anasema Zakayo, descends. shuka. C'est aujourd'hui Leo hii que le salut est entré. ndio wokovu C'est inaingia. aujourd'hui, Leo hii si tu acceptes, kama tu vas unaitika le voir. utaona. C'est aujourd'hui. Ni leo Si tu l'agrées, kama tu unakubali verras sa gloire. unakuwa kumbele yake. Ne ramenez pas cela demain. Usipeleke hii mambo kukesho. Notre jour, Hii siku ingine, notre jour, siku yetu c'est aujourd'hui. ni leo, Ce n'est pas demain. haina kesho. Ce qui viendra demain, Vile vitakuya kesho, je ne sais pas ce qui arrivera. vile atuye vile Mais vitafika. mon jour Lakini siku yangu de réclamer mes ya droits, kulomba malali c'est yangu ni aujourd'hui. leo. C'est aujourd'hui que je dois réclamer ma délivrance. Leo ndio mimi napasha kulomba ukombozi wangu. C'est Ni aujourd'hui. leo. C'est aujourd'hui que je dois crier à l'Éternel. Leo ndio mimi napasha kumlalamikia wa milele. Viens à mon secours. Kuya unisaidie. On a mis Jésus-Christ à la croix. Wanampeleka Yesu Kristo kumsalaba. Avec lui, Pamoja naye on a crucifié des brigands. balitunjika vile vile bajambazi bawili. L'autre à droite, Moya kuume, l'autre à gauche. mwingine kushoto. Jésus-Christ au milieu. Yesu Kristo pakatikati. L'autre s'est mis à insulter Jésus. Huyu mwingine anaanza kumtukana Yesu. Si tu es le fils de l'homme, Kama bia kweli kumwana wa Mungu. toi tu as dit, Wewe ulisema tu vas détruire ce temple dans 3 jours et puis tu vas le rebâtir. utapomona hii hekalu mashiku 3 na uiengulule. Mais si tu es le fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, sauve-toi toi-même et puis tu nous sauves. uliokole mbele wewe mwa kisha utokole na shie. Et l'autre dit, Huyu mwingine anasema, mais mon cher, wewe rafiki, pourquoi tu dis cela? jua nini unasema vile? Lui ne mérite pas cette mort. Ye ashistahili ululufu. Au contraire, Kwa kinyume, c'est nous qui les méritons. shie njo tunastahili ululufu. C'est nous qui étions les brigands. Shie njo tulikuwa On bajambazi. tuait, Tunaanza kuuana, on violait. tunaanza kubakana. Qu'est-ce qu'il lui a fait comme mal? Ye nini mbubaya kani alifanya? Et il a dit à Jésus, Na anamwambia Yesu, quand tu seras là-haut, wakati utakuya mule juu, souviens-toi de moi. unikumbuke mie.
La réponse de Jésus était, jibu ya Yesu ilikuya, ce soir même, magharibi à l'instant même, hapa paka hapa tu seras avec moi dans la gloire. utakuwa pamoja na mie mutukufu. Si tu te répands, Kama unatubu, si tu acceptes Jésus-Christ, kama unachika Yesu à Kristo, l'instant même, paka hapa il va te donner atakupatia les dons du Saint-Esprit. zawadi ya Roho Parce Mtakatifu. que c'est notre promesse. Juu ni malako yetu. Il a dit, Sema tout celui qui croira à mon nom ule wote atamini munjina langu sera sauvé, ataokolewa, baptisé. tabatiziwa, Et au-dessus de cela, na yulu ya ile yote je lui ferai un don nitamupatia du zawadi Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Maintenant, Sasa si nous rejetons l'œuvre de Golgotha, kama tunatupa mbali kazi ya Golgota, si nous rejetons la souffrance de Jésus-Christ, kama tunatupia mbali mateso ya Yesu Kristo, qu'est-ce qui peut nous sauver d'autre? nini tena itatuokola? Qui peut nous pardonner de nos péchés? Nani anaweza kuturumia kwa madhambi yetu? Même ce matin, Kufika hata asubuhi ya leo, le sang de Jésus-Christ est là. damu ya Yesu Kristo iko Prêt pour te pardonner. tayari njia ya kukurumia. Notre Dieu Mungu wetu ne voit pas les passés. ashonake vya kupita. Aujourd'hui, Leo répands-toi, utubu tu seras sauvé. na utaokolewa. Frères Ndugu et sœurs, na dada, ça peut être que inawezekana kusema Jésus-Christ prend la décision Yesu Kristo anakamata mpango de revenir à 15 heures. ya yeye kurudia na saa ya 15. Et si tu n'es pas prêt, Sasa kama una tayari, tu iras. utenda. S'il prenait la décision de descendre à l'instant même, Kama anabeba mpango ashuke paka hii saa hii, tu seras enlevé. wewe utanyanyuliwa. Il est plus tard. Hatuyachelewa. Il est plus tard que nous le pensions. Saa isha kupita sana kuliko vile tunawazia. Ce n'est plus un temps là où nous devons être dans la distraction. Haina wakati ya siku ya tena mkulingama. C'est un temps que nous devons chercher la face de l'Éternel. Ni wakati tunapasha kutafuta uso wa C'est un milele. temps où nous devons prendre les choses de Dieu avec deux mains. Ni wakati tunapasha kubeba bintu vya Mungu na mikono mbili. Ne prenons pas cela à la légèreté. Tushibibebe na bupepelo. Soyons sérieux dans les affaires de Dieu. Tukuye serie mu mambo ya Mungu. Ne blaguons pas. Tusifanye mizaa. Mungu kuya kwake, La venue de Dieu, ça va nous surprendre. Itatushi tusha. Kubesha Kuya kwa Yesu, kusakwa kwa Yesu kutakwasa kwa mwishi. kaba kwa chini kabolala Hakuna hata mtu mmoja takwa kabe muntu na ngoma anajua saa, waishi benshi anajua ni siku, aishi bomshi anajua wakati. alishi baneshi Hata ya busubuhi nangulo luchelo atashuka. alino kuisi Maintenant kama anashuka nombangali ishi na ile mambo ushakunichungia, nemila ndukwete kumutima utaenda wapi? kuchwa yakwi C'est la vérité. chine Oh, nga kazi ya msalaba obulimo wa kuchapindama ni kazi ikunatupatia nguvu, mulimo ole tupela maka ni kazi inatupatia okovu, mulimo ole tupela nombo ni bulubushi kazi inatweka fashi moya. mulimo watubika pamo Mungu alituacha pamoja, lesa tushile pamo me si benyewe na si benyewe fwebene na fwebene tunaanza kukabulana. twatampa ukula ya Abone kalika kazi matu kunaweka en cause ile kazi Mungu atufonshia. tamwishi batulebika denja umulimo ole sa atushidile Pourvu qu'atukarishe hivi, bakuba chatwikalishe fi il fallait damu ivuye. chalingilo mulopa Amione basafi, amona babusaka aneke fashi moya. amebike pamo Mufate manziko yangu, mukonkeno mba mutembee musawa. mwandele mubulungami Minenda kunitayarisha fasi, naye amukumpiganishe nchende minenda kumengia nyumba. naye amukumpangile ng'anda Aina hii, teiyo aina nyumba ya president, teng'anda kwa president ni palais royal, ni ng'ande ya bufumu nyumba ya kifalme. ng'anda ya bufumu Yulu ya ile pamuluwa icho anatulaka alitula ile asema ile balabala utanza kutembelea mo achumusebokala endelamo abeke mokaro, dababikilemo amatauzi abeke mokaburimbo, dababikilemo nomba mais ni mari iku pavé d'or, achimisebo nombesha golide iku pavé d'or. misebo nombesha golide Mais kama iku pavé d'or ngashilisha golide misebo na bule bwiji na bweskro kunabo, na bukelenka na bukabola lobukwete
uende kumbingu. ukaye kumulu Shune tolabisha mabalabala. kaya tona wile Tutaiba. wala iba Unashinda nafasi ya kubieka. wafirwa napa Parce que kufibika tous les riz, misebo mabalabala shonse yote, misebo shonse iku pavé d'or. shirisha golide Vilo shopenda makuta, fe walitemwe ndalama utapenda uibe, wala temwa wibe utayujisha wapi? wala shakwi Jo le Bible nasema, echo bible lelanda hakuna hata kichafu kimoya kitaingia. takwa kabecha kowela nangu chimwe chikengila yo Jo le Bible nasema, efyo bible lelanda aina nini kuna sema? te inende landa Hakuna hata kichafu kimoya. takwa kabecha kowela Hakuna kanzambi kakuriokoa nako. takwa kabya kalisambya kakulubula na kiena yo Kama mimi nasema hivi, kana nandefi mimi naliokoa. na ipususha Unasema hivi, wala defi unarifunga. waikaka Biblia nasema, bible lelanda kuku mbingu kuli umulu ya kuwina. wakunonkela mo Mbingu hii, umulu il faut tuiwine. chilingile tunonkele Mais enfer ngena ni ya kuevite. yakubutuka Mbingu yenyewe ile tunapashi kukombanya tukaingie. umulu nombo wakulula pabula ndo kuingila Tuku na ikimbia. tule butuko mulu Mais enfer ingena si benye tuneripeleka ko tukayuze na makuta. fwe bene tule itwala koluku ya shitani ndalama Amen. Si benyewe fwe bene beka tuku neripeleka ko. tule itwala Shetani asita kuyaka kukufata koneshe dada nduku kuya. satana takakonke kusa kuba chimuli na Isau mone Atakufanisha bintu bimoya. ala kupangile fitu fimo Unebiangaria wafilolesha vile tamaa ikingariki tyolunkumbwa luchimo unabitamania. waolufukumbwa Dona kirasema ndio. elo wako bachoke Hiki kintu ya mdunia ni kizuri. ichicha mwiso ndi chisuma Kumancho ni kizuri. kumenso chisuma Mais kama ukiangalia na mancho ya kiroho kawacholesha na meso akumupashi kitakupeleka mu enfer. chala kutwala mungena Amen. Kama mimi napashi kutenda, ngande fano mboko bomba mimi siwezi kutenda sawa mpagani. techinde bomba numba ngomu senshi Mimi napashi kutenda sawa mu Kristo. fuile na bomba numba ngomu Kristo Na kama mimi napashi kujibu, ngande fo kwasuka mimi sitajibu sawa mpagani. techinja suke nungo muntu Mimi musenshi nitajibu sawa mtu mwenye kokolewa. fuile na asuka ngo muntu nombo walubuka Mungu shanisha kutokoa. lesali tulubula Mejua nini majibu yetu iko natumisha paka kuroho. ulandu wanshi ukwasuka kwesu kule tukalifye mitima Hii asubuhi noluchelo turudie kumsalaba. tubwelele kumusalaba Turudie. tubwelele Jua hii kiburi. mulandu wa chilumba Balumtemea Mungu mate kuhusu. awe bali mushipila lesamate kumpumi Paka vile tu ukupali. ndevyo fino diapo Bakutemee mate. bakushipila mate Utabichika. wala sumina Shutakosana na ule. tali wala kusana na Me kwe. Yesu yeye Yesu yena aritika bamtemee mate. alisumina kumushipila Bamtemee bikozi. kumusakila Juu ya kukukoa. mulandu nomba kukulubula Akufanye ukwe muntu wa bei. akulenge ube muntu wa mutengo Tunasemaka bananyekea $3000 ya mari. bambikila filisa uzande nombe ya chuma Bananelomba bya mingi sana. banombe fingi sana Chijo vile tunasemaka. efyo tulanda Me Yesu nomba Yesu ile mari barumwekea juu akowe weye. ichuma echo bamubikile pamulandu akukupa iwe Ashikuyone ya mingi. tamwene nomba naifula Ifale airipe. chalingilo kulipila Juu akutoshe mubutumwa. bantu akufumye nomba mubusha Ifale airipe. chalingilo kulipila Juu akutoshe muprison shitani mulanda muloli. akufumye muchifungo cha kwa setani muwali Ate asubuhi. nangolo luchelo Calvaire Calvary haipoteshe nguvu yake. tairufisha maka Ate asubuhi. nangono luchelo Damu ya Yesu umulopa kwa Yesu haipoteshe uwezo yayo. taulofeshe nomba Ate maka asubuhi. nangono luchelo Ata usharatika bushiko. nango wali chito buchendo Si bushiku unapanda kumsalaba. awani na kumsalaba Unakutana na Yesu. wapukana na Yesu Atakwambia unipatie. ala kwamba Unipatie na ubebe wokovu. elo sende pusukilo Bia kweli. chachine Ukimutafute na roho yako ngawa yote mfano mtima wobe onse atakonekanikia. ala kumodekela Zashe alimtafuta. Zakayo alimufaya Anapanda na kumuchi. aninena kuchimuti Anasema alanda ifo nimone. chilingile mumone Mungu anamuonesha okay.
lesamu bachoke vile unanitafuta ifyo lefoya mimi nitaingia kwako kana nalangira kumobe mimi nitakula na wewe nalala na iwe Zachari sikia Zakayo alimfa ashikuikale paka kumuchi taikele kuchimutiyo alishuka aikile anonana na Yesu abona na Yesu kisha banenda kwa Zachari after baile kuli Zakayo usifanye moyo mgumu awe wikosho mutima obe fungula moyo isulo mutima Yesu aingie Yesu engile na kama anaingia ngaingira Yesu usimkabure kichi cha tatu wimupele chipuna cha umkabure kichi cha kwanza mupele chipuna cha atawale ateke utaona matendo yake ndani yako wala muno kubomba kwako muliwe asina muntu juu ya kulanda te muntu pamulandu akubepa wala mwana wa muntu juu ya kutu nangu mwana wa muntu pamulandu siye bantu tunalandaka fwe bantu tulabepa siye bantu tunalomba buruma fwe bantu tunalomba na bwelelo Yesu kila nasema icho alanda ni ndiyo na amina kusumina na emeni alitulaka alitulaile kupitia kazi ya msalaba kupichilo mulimo wa kumusalaba munesha wapata matunzo na mpokelo obundapishi amen ule mwanamke aanza kuvuya damu dira 12 ans uyo mwana kashiyo wandefumya mulo papa miaka 12 kupitia imani ukupichila ichitetekelo anasema alandile kama tumi nafika achingana afika fye mukipimo ya kubamba tu nguo yake mumushinku wa kuikata feno mbe ataka nyushi nangu kakotoni mina mini natetekela ke mina pona awe na pusuka na byakweri chachine na imani ya byakweri tetekelo chachine aikokotake bintu wa dunia tachitonse findu imani ya byakweri tetekelo chachine inamukokotaka Mungu chitonsa lesa kupitia imani ukupichile tetekelo imani ya ule mwanamke cha uyo mwana kashi wakati anasikia bantu beko nakuya ishtamfila bantu waleisa anasema atapita hapa ala pitapa acha niriteke kanshi leka mulolele anangalia bantu kinkunshi kia bantu kingu nakuya muna nomba bantu waleisa bengi yeula nerikaza uyo akoselela anafika fasa fasi na okovu afika mupepi nomba no bulubushi anasema yangu ni leo ala njira chubulubushi ni hapa naipata pano pene nomba nasanga aribamba aikete nguwa ya Yesu isalu ya kwa anaibamba Yesu aliikata wakati anaibamba ishtaikete Mungu anauliza na bamitume lisaipusha na wasambi nani mwenyewe ananibamba nani wankumya bamitume banajibu abasambi badi aswike Mungu bantu bamingi beko na kubamba Yesu abantu abengi bale kuikata tutayo sema twalaishi bati ni nani anakubamba ni nani wa kuikata Mungu anasema lesala mimi nasikia nguvu inanitoka na mfama karomba yafumamo frère munina kwa imani uchitetekelo utaomba wala pepa na mbingu itatenda nombulu imani yako tekelo chobe jo itakupona chakunda pwa hata kama bakwekee mkono nangu tabakutambikile kwa imani Uchitetekelo. utapata matunzo wala pokelo bunda kwa imani Uchitetekelo. utapata kenye kile unatafuta wala sange chole fwaya nikupitia imani kupishile tetekelo nempa cha ushuda moya dempelo bunte bumo kulubumbashi siku moya sere wa mkanisa ananita kulubumbashi ushiku monka shwa mchulungano wangu ta frère elikuya monena Elia Isa kuya pa hakika Isa pa hakika basada Esther kuko nini kulinshi asa wewe kuya mbele achiseni fest na sabon ça va mina kuya okay nice mimi natoka minende na fumene no kuya sa frère nduku munina mimi najua sio naombaka ndeshwa chimula pepa tunaamini shibote Mungu huyu twatekela bonsele saumo pastor wetu ni huyu pastor weso umo mimi najua na alishiba ya kusema ati kama unaomba nga wapepa ule Mungu tunaamini uyole sano mbatu atetekela atajibu ala asuka na sakuku ni nini nishiliko asamshezi kusema achitechi nande kato ndo kaone tule ya umone bana ningisa mufasi mle banazariaka
bandingisha nomba munche ndo mbapapila tunakuta sœur atombaki naye eko pale, ça fait 2 jours. twasanga nkashita tupepana nkwali apo inshi kushibili. Docteur Maloba nyambia Dr. Maloba njebele asa Eli imambo hii iko nguvu, ishibila ndusha shupa inabidi operation. chilingile nomba operation Bwanake anakatala, umuni wako alikene mais sasa wewe banakuita nomba we bakukuta utafanya nini? wala chitenshi Mimi nasimamia mishina na kia kufanya, ile shikwete cha kuchita mais mimi kuna muntu moya njifeno muntu umu uleko na uwezo ukwetamaka ya kuingia mkashi. aya kuingira muri umulimo Ananipoze question, ali njipuishe uko branamist? uli mwina brenamu Mimi nasema pana, achiyo mishi na branamist, shidi mwina brenamu niko mukristo. jimu Kristu Leo yambia sema mweba branamist mnekana kiburi. achimoyo bena brenamu Sasa shina na kiburi, shidi kwete niko na kiburi ndani ya Yesu. jine chilumba muri Parce que Yesu namu yuwa kila nekalaka. J'ai dit ça va. nalanda okay Ni nini? ninshi Bwana kiasema mimi bibi yangu abasa mopere. ino mkashwante chiwa mule pule yo Sasa unanita mimi nifanye. nombo wankuta nchiteshi Benyambia sasa unaombaka sana. balanja tulapepa sana Chopa le mimi nakuita. efe unakukuchila Namwambia Esther. Urubashi kumita pasteur. na mwebola ulianga chitachingile ukute pasta Ikai iyi kesi mimi nayona nguvu. ine naimo na nomba ya shupa Tumuite pasteur. tukute bapasta Ser anakatala. sister alikene Anasema paka we. achiwe uinefe Omba tu. pepa Ule Mungu wa pasteur uyolesa oka ni pasta Mungu wako elesa obe na ni Mungu wako. elesa wandi Kama tunamuita Watu wamukuta. na atajibu. ala asuka Mimi nasema ça va, okay tuombe. tupepe kanshi Mimi nasema Yesu, na Yesu sina na dawa, shikwete obuti sina na mafuta. shikwete mafuta Woje unasema ndio walanda bagonjwa mtebekia mikono batapona. aba alwala mkaba babikile ndupi ali Yangu mikono eko buchafu. ndapwa ama boko na lamba Me yako ile mikono baripopa. ama boko yobe bapopele Mukudamu. muliumbulopa Umuguse na azai. mukumye akwate okupapa Ule sera alikuwa na batoto bade. uyonkasha kweta abana babiri Bampundu benye kufa muntumbo. abana babiri abafwa mumala Wakati mimi namuonesha Yesu. ishana eba Yesu Damu yako ingie umulopa obe na wingine ujitukuze. elo wilumbe C'était à l'instant Chari hapo que mbele. la sœur a accouché. achinkashi ali papile C'est Dieu là, Hapo. il ne change pas. uyolesa tapilibuka Il est le même hier, alimo wile aujourd'hui Lelo. et éternellement. nomuyayaya Si tu crois, Awatete tu kila. verras la gloire de Dieu. wala mona nomba ulumbilwa kwalesa Ne vous inquiétez pas. Msinungunike. Usidungunike. Itika nochukusakamana kazi ya Golgotha, utaona bukubwa bwa Yesu. wala mona obukulu bwa kwa Yesu Kama ikukwe kazi ya Golgotha, nga kuli mulimo kuchapindama kasema ile siku milipata haya. oba bushiku nga tembulimo Militumania kazi ya Golgotha, alisubira paka Yesu anajitukuza. Yesu Wenda wewe kitumanye kazi ya Golgotha, Wala wenga wasu- utaona bukubwa bwa wala mona Mungu. kukalamba bakwalesa Kuko bintu bingine binapashi kulamusha imani yetu. kuli fintu bibifile fyaimya nombetetekelo chesu Minaria. nalila Unasema sema sekuri kwako. wala boko bachubwa afoko Sekuri kuli yetu ubwafo bwesu aina kwa muntu. teku muntu Sekuri yetu ubwafo bwesu ni Yesu Kristu. ni Yesu Kristu Sasa ni kinini kilo talomba mjina lake anashinda kupatia? chintu wala lomba bushera kwa filo kupera Ni kinini kilo tamuriria chintu nchicho wala mulidira akatale kukujibu? akano kukwasuka Ushongope. witina Kalvari kwapo. kauvareko ili Mie mishina ako. ine nshiriko Pastor Andrea sinako. Pastor Andrea atali- Na Yesu Yesu ekwako. ekwali Yejo ataisha mambo. ene wala pushe milandu Profete elimu Bible. kasema Elia mbaibo Wakati ya ba prophète de Baal na ba prophète ya starte. ishano mbaba bakasema bakwa bali na bakwa iskate Ifale bajue Mungu wa byakweri ni nani. chiringile beshibelesa Soit wachine ni nani Mungu Baal, nangu nilesa bali soit ni Mungu wa Eli. nangu nilesa wakwa Elia Eli alikuwa na matumaini akaja msalaba. Elia kwete subilo nomba Anajua sema alishibile kama mimi namuita ngana mukuta ni pale pale nyapo pene atajibu. ala asuka Anamwambia Ashab. Ashaba.
ashabu hakuna mambo. takuli milandu. Ça va. Okay, Vile unapenda one Mungu abia kweli. fele fo kubona leso wachi Mie mimi nitakuonesha. inena la kula Huyu Mungu natumikiaka ule sobombela ni mujima. mutuntulu Mulete bankondolo mbiri. leteni mpanga shibiri Kila mtu afanye sabao. chila muntu apange nombe chintamba. Et il y a fait 12 tribus de Juda. Yesu tuovu mikoa ya kwa Yuda. Elia Anafa hotel. apange chintamba Ba prophète abal baranzi hapo. bakasema bakwa bali batampira Vile Mungu ba mingi ife muri abengi muombe. pepeni Banafa hotel. bapange chintamba Banaweka mankuni. babike nkuni Banaweka eneni sadaka pale. babika nomba nelambo Bananza kuomba. batampo kupepa Bal shusha moto. Bal shusha moto. Bal shusha moto. ikisho mulilo bali Barijikata na kujirika. Banajikata sana. batampa nokula icheka Baba kujibu. ile lo bali tazwike Monte kuta mu 1 roi 18. Mkianze pa 36. wanu shamfumu 18 Bal shusha moto. Bal shusha moto. bali ikisho mulilo Tunafika 12h. twafika tuovu. Elia nebonesha. Elia bebele Debu muranza komba. akufuma pono mama mule Mumuite pepa sana. mukuteni sana Isa shakulala. limbi na lala Peut-être à ce que voyager. limbi ali mubulendo Mumuite. mukuteni. Eli alikuwa na matumaini Elia ya kwete kusema huyu Mungu kwa bachulesa kama mimi namuita kana mukuta atajibu. ala asuka Huyu Mungu uyu lesa wapai kanisa Wapa chilongano ya chino. Mokambo Ichamikambo. bakimwite anajibwaka. ngaba mukuta ala asuka Asa peut-être arenda kutembeko na mamambo kule. limbi la dine bilandula ya mukutandala Mumuite mbele. mukuteni Pala takuya ulo ala isa atajibu. ala asuka. Elia anatoka nenda. Elia alifumine nokuya Matumaini yake isubilo lyakwe Calvario. Calvary Asa bon. 12h inapita. tuovu yapita Elia asema bon. Ashijibu. tale asuka Ashiakuya. tala isa Comme ça na mie kanshi na ine nite wangu. mkuto wandi Asema sava. achoke Mushimudefi yake Mungu. Msimpite Mungu mpembeni. Mushimudefie. no chino mba kupita kumbali Mupinga. Mushimupinganishe no Yesu. chukumulusha Bo banampinganisha Yesu. bena batampo kulusha Yesu Vile ni chilobo chimanki. ngefe no mba mukalamba Muntu wa uwezo. umuntu wa maka Anafanyaga mastajabu pala kile ya muntu naisha. ala panga no mba ifipapwa amano ya Elia muntu anafa apo ya masabau. Elia pange chintamba Anasema muchimbule kumpembeni. alanda chimbeni no mba kumbali Muchimbule. imbeni Ashikuishe pale. tapu ishishapo Anasema mweke mai. achibike nyamenshi Mumwange mai. ichile nyamenshi Bana mwanga mai. bali chile menshi Ile sadaka inaanza kucheza mumai. iliwela mbuli atampa no mba ukushana mumenshi. Elia ana crié bon ça va. Elia alanda choke Anasema alanda kama ule Mungu atajibu kupitia moto. ngoyole so ala suko kupichiro Jole mulilo taifa itaanza kutumikia. eono mbani kalabombela Taifa inasema ndio. achawe abantu walandile. Elia anaanza kuomba. Elia tampo kupepa Anasema alanda Mungu, lesa mimi najua sema unanishikiaka. na alichiwa chulo Mimi najua sema unanijibwaka. ulanja suka Jibu asuka purvike bakwe bati aba bantu Aba bantu. bajua sema wewe jo Mungu. bechiwa chini welesa Wakati alianza komba ishatampo ilikuwa kupepa ni pale kali nyapo pene mpaka pale Apo pene. moto inashuka umulilo walika inateketeza na sadaka. wao chanela Kama unaamini kazi ya msalaba, Watetekelo mlima zambi ile kuna kuzuru, Zambi ile kushusha. itateketeza yote au nom de Jésus. chewa onse mwishina kwa Yesu Parce que la Bible nasema Bible elanda la parole de Dieu chebo cha kwa c'est un feu dévorant. mulilo wa kocha Masauti ya Mungu ichebo cha kwa ni lesa moto mulilo inachomaka. uocha Kama unaamini na watetekelo kazi ya Golgotha, mulima Golgotha kile utaomba mjina lake utakipata. wala chipokelela Aina mtu te analetaka muntu uleta meni Yesu. ilelo ni Yesu Nami onesha tu vya kweli. ndeme mafye chide Shikuma tuku kukalubamba. ubushiku bumo tulinomba kwa lubamba Ku village mwa hivi. kumushumo
conducteur wa église ya tabernacle ya pale ulio wakusamusha nomba mutabana ko yapo wa nyimbo asema frère Eli achimunina Elia Rone nyambia mupashanjeba nikoneshe kwa mambo mai mebe ko milando shimo na sasa va frère Sema achilanda batumisha wa Mungu banaomba abo fokole saba pepa abana babya bongo tabali ababufi mais leo ilelo Rona ni sukuma mupashi ansunka umwite Yesu umukute Yesu paka we banetubiria kapa uyo batushimikila pa atengia mkaji alaingila mu mulimo na sakasha ko ni nini umulimo obeninshi mutoto yangu Israel umwana wa Israeli 3 jours inshi kushitatu eko na tapika aleluka eko na fadiare ale pangana daidia ashikurie nokudia taledia pale cha kupata dispensaire apamana ndokata hospital ni kaji awe mulimo ule mutoto aranza kushije uyo mwana ale kala shani kaji utapike kutu durant 3 jours na kufadiare ulu kefye no menshi kushitatu no kupanga daidia alikuwa na kamtumbo kasha kuvimba alinomba na kafumo na kafimba na mambia sema namwe bati wende kamone batumishi bo bale kule kabye kamuna wa mfya bali uko mie huyu mishi anza hata kuhubiri ineshi na tampa no kushibikira apartu komba ngoku pepafye ananijibu hivi anja sukevi asema ati sila ya mukristo ichanzo cha ni mukristo maombi mapepo nasema frère achimunina shiba de tuombe fwe bonse babili tupepe Mungu wetu lesa wesu atengia mkazi ala ingila mu mulimo nasomletie mtoto Israeli achilete ni mwana Israeli unamfungula hivi amukakula unaona mambavu iko naonekana ule mune mbafu chile moneka nasema Yesu achi Yesu huyu demon uyu demoni eske anashinda nguvu ya kazi ya Golgotha afilo amaka ya Golgotha mimi nasema wewe unatulaka wewe watulaya munjina langu mwishina lyandi wakati mtataya njina yangu ishtamwala lumbule china bademo batatetemeka ama demoni ala magoti itatuanga chini juu kwa ama budu kufi ala kufukama pamulandu wa kupepa na lurimi no ludimi itakonfese wewe Mungu luala la ndoko bachini mwe bolesa mimi sina na kuleta mpeleka inashikwe toka kumutwala kama aina kumuleta kumsalaba ngate kumuleta kumsalaba kupitia damu yako ingia mukazi ingile ni mumulimo ninakusi nambi papa ujitukuze ilumbe onekana kwa tokumwekela namwambia mamake na baba ngina nasema dada achinkashi mufanshe bui mupangile pole umwekee maziba ubikile bonombo eko na kuria aladia tunauza soya twashita soya bana mufanshia ampangila mtoto anakula na ntumbwe na shuka umwana alia na kafubo kaikila ole frère anasema huku na Mungu uyo munina acha lesa nasema mishina na Mungu ashini na lesa metuku na Mungu huyu tulina safia umofwe bonse ule alikufa kumsalaba wafile kumsalaba frère munina dada kashi kama unafika pa msalaba wafika pa msalaba bia kweli unafika hapo ichachine wafika po ausa shuka hapo vile papa techi wiki lenge fi wachinina pa Calvaire pa Calvary pale Mungu aniripia ndani ya dhambi yangu anjipilileno mba umutengo wa masambi wandi kama nakumbuka kazi ya msalaba gara kisha mulimo kuchapindama mimi napaswa na furaha fuile na kwa tensansa misitaria techi njile mimi tasema ile lalanda Mungu wafu wako lesa na totela ulinyokoa na unanipenda elo walintemwa mateso ya Yesu ubuchushu kwa Yesu jo victoire yetu ekuchimfya kwesu mateso ya Yesu ubuchushu kwa Yesu jo ushindi victory Yesu kama inakaza msalaba gatachali mulimo wa kumsalaba kama baba dada aba bankashaba aba banduku bamunina ningemipata wapi alikwisa na mikwata sikumipate mu mabar na nilipata kumsalaba na misangile kumsalaba kama shibote tunatoka kumsalaba gafe bonse twafuma kumsalaba joni yatuvumiliane nishita tuleishipikisha juu ya nini atupendane nishita tulete mwana frère munina ushibe ule mtoto ya Mungu achi wipontelo mwana usimsemeye wakwalesa bibaya uimulandile fibi kona fya kumsemea bibaya aloko ulandile fibi kumbuka kazi ile baba yake alikokoa kumsalaba ibukisha nombo utamupenda mulimo kumsalaba no kumutemwa kaza msalaba umulimo kumsalaba kaza utukufu mulimo wa lulumbi jo shiku moya mzuri ubushukumo obusuma mu maisha ya kila mmoja katika bumi bwa chilabobo turubeba meza ya Bwana hapa twalilya umulali wa kwashikulu hapa tulikure hapa twalilya ili kukumbusha nini wakwibukisha enshi Golgotha Golgotha
ili kukumbusha nini? Golgotha yakwibukisha nshi Wakati tunavunjaka mkate inshanomba tukonta ulo mukate iko natuonesha vile bari mpika Yesu, ule twewe femo mbaba mpamine Yesu vile alichika kuvunjuka pafasi yetu, ifi asumine no mbokonta ikapaka bari pa mpika msumari bali mupope misomali inalamatisha mkono kumbao, ya ikacha no mbokuboko kulubao damu inavuya, mulopa wakuma ashikurie ai talilile yo alikuwa naugua ndani ndani, alelila bukati alikuwa sankondolo banampeleka kwa batwa, alikuwa tini mpanga baitwala nomba mukuipaiwa. Imaginez-vous banabeba imikulu banaeka hii, Ayamolu babikefi banabeba musumari moya, basende musomali umu banapika pa imikulu ya kwanza, bapopa pakulu kwa kubaila inatobola watula na ile ya pili no wabubiri inaenda kuingia mumbao wayangila mulubao na inajama, waikata musomali ilikuwa ni musumari ya bulefu jena, kwali musomali washani haikuwa misumari tunausa kwa makenkeleri, tashadi misomali tushita mwati weiyo misumari ya barome, misomali chabe na Roma. tena mimi naona saba alikunjaka kwa na hivi kule kumkongo kule, achibali bali baba banaikunja kwa bapeta kona kunuma juu shitoki bamulandi wifu juu mujamishe bien, mulandi nomba ni wikati maumivu kani Mungu alipata kukalipwa kwa shadile sakwati akwete kutu misumari tutatu misomali shitatu tunabamba maungu ya muntu mushima, twaikata nombo mubili wa muntu uyu Yesu bana mushimamisha entre dunia bamwi na makanika mbingu, pakati kesonde no miulu ule mutu Mungu aliumba, uyo muntu ole sabumbile Mungu anaanza kumchekelelea mumbaji wake, adampo kuseka pali kabumba wakwe yuwe nekala akasuba kali iminine yuwe nangaria no kulolesha mishesi kuangaza teti nsani ke juyu mutu bumbafu Pamulandu. amone mumbaji wake umuntu muwelewele amone kabumba wakwe katikati ya journée pakati nomba yuwe inafunga paf akasuba kali yote nangaria untanda shalolesha inasema shalanda mishesi kuleta nuru yangu teti nente nombolo yote nekala paf ulubuto lwalikana na kuna kuyangiza ila ya kuyaka ilo kwaba nombe mfimfu mwile position bako kuya mumbelo walimo jovilo nabakia efe washala kama nasema sezula sous le calvaire galanda budabushiku paka ufali Mungu eko na frère Branham anasema mwina prena malela ndenga ile wabelenga shiku Mungu anaanza fa operation juu ya kutokoa munzambi, ubobushikule sale panga operation mulanda alipika anestesi kudunia atunga nomba ukulala kwisonde na dunia ilishinda kutambua ne sonde lyalifilwa nomba kushiba jo ile shiku shetani alikuwa makari kupita ewo bushiku satana paske alipata ku akwete nomba bali inkonya mpika kintu bali mutoba nombe chintu na kirimuma elo fyali mukalipa anashinda kia kufanya alikimbia afile fya kuchita no kubutuka yaro nasema pala namfikisha kumsalaba na mwena chapa amfisha kumsalaba jo mwisho elasti ule turikuya ukotwali mikono ilikuwa ni kumachafu amaboko yali nomba kumasaya ule mwenye tulikia tumaini otwaye bikile subilo siku natuisha aife kwatupwa wakati banabeba mwili yake ishitabasendo mubili wakwe banaeka mkaburi bayabika nomba mumanda bamitume banenda kuikala fashi moya abasami bayile ikala nomba pamo bya buluma ifyaluse bananza kuliza batampokula si ipusha aba tutafanya tena je nomba ifetwala takanshani kuna tuisha awe kwapwa me banasabu bali labile ya kusema ukwebati mushiku ya tatu ubushiku bwa butatu alipashi kufufuka chalingira tutubuka bashekala bya buluma nabekala nomba oluse yo batampokulila tutabifaje twala chitashani ule mwenye kwa anatupatia mikate wale tupele mikate huyu naye anakufa uyu wafa kabili shetani aripima kutwanga ile shindano ya lufu satana isheshe nomba kutunga lushindano lwafwa kapata kana muriria akapata nomba kalilila anashituka aebeka golo inaingia awe goya ingila anatwanga atunga inajama awo lushindano lwalingila anachomona afumyamo anabakia na serengi ya bulu asha tashele nomba kwabula nomba lushindano shindano Mungu anakabeba akalushindano lesali sende ashikushimamie pale taimilini hapo anasema alanda mamfungulo
amakizi yafasha bafu yanchende na yabafwa pali pafu na kumbo uyekie umu bikeni umu anaanza kutetemeka. atampo kutuma Wewe jo mumbaji wangu, niwe kabumba wandi sina na cha kusema, kote chakula beba. senda Alirudisha alibwesha joba le Mungu alikufungua kubile binesha kukufunga. Ushirudie mu puissance ya shetani, merudie kumusalaba. wekela kumusalaba Anekala aikala alitetemeka, alitutuma Mungu inamwingia baridi. mubili wa talala Anasema mina kotola awe na lufyanya kwangu kunanisha. kuline kwapwa Anakirie apunda miranza kona sema eko Saeli, na lemo na kwacha alikuwa miranza kona sema eko sa Joshua, alikuwa chini Joshua mekumbi ni Yesu. kanshi ni Yesu Alijifuchika, alifisa mina shinda na kumutambua bila kumsokolola juu ya kuokoa. mula ndo kulubula Mungu alibeba mwili ya kukufana lesa asendelo mubili wa juu kupala ashuke mula ndo ekile akutoshe mubisela ya banka. akufumye nomba ofisela fya bambuya Anafika afika anabeba mamfungulo, asenda makizi baneka koreke mutombo, babiko mubili wako nomba mumanda ashikulale, talelemo anashuka chini, aikila panshi anaenda kututosha mule baraka basa kutweka, aya tufya mo bado atupandishe. atukweke Anasema mushangaike, mwili le sakamana libérateur, kalubula le libérateur kalubula est ici maintenant. ali hapa nombaline Anafika mule, afikomo Abraham apige macho, Abraham nombalolesha anamwita Sara, Sara kuyaona isaumone ule muntu ule ulya umuntu ulya akitulakaka Isaac, watu laila Isaac ye uyu. uyu Sasa sema Abraham wena weacha bongo, Abraham lekobu fyawe misilande chilebepa kuya urioneye isawi mwene ye ule. uyo Anangalia ya alocha kweli chachine ni Yesu. ni Yesu Wanaanza kumutukuza. batampo kumulumba Pastor Lazare apige mancho, anamona amumona Martha pale mimi kufaka cha kwanza ulo nafile cha kubalila po ulari nifufulaka uwanshukwile ye huyu anakuya kunitosha uyo aisa mo. mkumfumya Petete urianguka muimani, nimbi walipo na me mtetekelo leo busubuhi lelo luchelo anakuya kutosha mo. kufumyamo Anekala aikala Pastor Joshua ngarie Joshua yaloleshe ulari la terre promise ye huyu uwatulaile nomba ulari kulaka pale wayala uwatulaile nomba ngande abufumu hapa sasa hapa hapa nomba pa eko nakuya aleisa kutubeba kutusenda twende kumbingu. ukuya kumulu Hapa pa dunia hapana petu, peso ndete peso kumbingu jo kwetu. kumulu ekwesu Anikala baikala bananza louange, batampa malumbo bananza louange, batampa malumbo milango inaanza kutingizika, ifibi vyatampa kule nomba shetani kusukana alikuya kusatana ali anaanza kutetemeka, atampo kututuma kuna nishami huyu kwa mina mpwa ine kufa. nafwa Mungu asema aya kwa wakati au tachira benshita chunga lolela kuku kingine kiko na kufata kuli chitu chimbi chile jo konka kitakuwa point final. echikaba nomba elasi Bamitume bashekala bya buluma abasambi nabekala nefya luseluse shiko kwanza napita, ubushiku bwakwela po bwapichile shiko pili napita, ubushiku bwa bubili bwapita siku ya tatu ubushiku bwa butatu bulongo bunasema ilo bali alanda awe huyu muntu anapenda anyeke mu mambo, uyu muntu alekamila nombo kumbika mbila anapenda anikreye mambo na mumbaji wangu, alekamila kumpangile milandu na tashinda kabumba kumuchunga umu. na alafilo kumulolelo mu kumusunga Bulongo bunapata mimba ya Yesu, ilo bali apokela nombe bulongo bunakire hii mambo nanipitia kilo ilo bali alandira chimilanda sitaiweza, techinkwani anamutapika Yesu anatoka mu aluka Yesu Shilobo wa maka Marthe vile barbalaka 3e jour kanchi fe baba ile nomba yo lanenda kutuburi, au ya kumanda masa anakuta tuburi iko wazi, asange manda na yisuka Marthe anakuwa troublé, aba mata afulunganishiwa ikusaba na mwiba ibi bamwiba yo kwetu kuna tuisha, akuli baife kwapwa malaika wa Bwana anashuka malaika akashukuru alikile anebonesha alibebele musongope mwitina asinamo talimo il est ressuscité. ashukuka